नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ 2025 मसीहा आपण जीवन में सुख समृद्धि भरू एतिकी भगवान पाखे प्रार्थना। आसतु राशिफल कार्यक्रम आरंभ करवा। 2025 मसीहा जनवरी मसरे मकर राशि फलाफल किपरि रहिबो जानिबा। मकर राशि अनेक परिवर्तन रहिबो। मास सारा आपण राशि गुरु सुधी रहिबो किंतु रवि सुधी मास सारा रहिबो नाही। रवि द्वादश स्थान में चलन करेंगे एवं मकर संक्रांति जनवरी मास 14 तारिख ठारू आपण राशि चलन करुथिबारु ए मास सारा रवि सुधी रहिबो नाही। किंतु शुभ मांगलिक कार्यगुड़िक आपण गुरु सुधी एवं चंद्र सुधी रे करि परिबे। ए मासरे विवाह आदि कार्य संपादित करि परिबे। अन्य शुभ कार्यगुड़िक ए मासरे आपण करि परिबे जेहेतु गुरु सुधी रहुची। दर्शक बंधु ए मासरे सामान्य स्वास्थ्य को नहीं आपण चिंतित रहिबे। स्वास्थ्य पिछरे किछि खर्च बढ़िबार संभावना रही। मुंड जनित पीड़ा, रक्तचाप जनित समस्या, रक्त संबंधित रोग वृद्धि, जो मानकर किछि गुप्त अंगरे समस्या रही। या सहित पाद गोड़े जंत्रणा टिके टिके आपण समय समय अनुभव करिपारंती। शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रहुतिबारु देहपार जत्न नियंतु। कारण मास सारा जदि देखिबा रविंकर चलन अशुभ रहुची। रवि आपणकर राशि को मासर द्वितीयार्धरे चलन करेंगे। मुंड जनित पीड़ारे आपण पीड़ित होई पारंती। संतान सुख आपण को ए मासरे मिलवाकू जाउची। नूतन गर्भधारण करने मासटी अनुकूल रहिबो। ए मासरे माँ का स्वास्थ्य सामान्यतम रहिबो। बापा स्वास्थ्य सामान्यतम रहिबार जोग रही। संतान मानक द्वारा आपण विभिन्न कार्यगुड़िक ए मासरे करिवे एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आपण को अनेक सहयोग ए मासरे करि पारंती। दर्शक बंधु शुक्र मासर 28 दिन पर्यंत आपण राशि ठारू द्वितीय स्थान में चलन करेंगे। शुक्रंकर चलन द्वितीय स्थान में रहिबो एवं शनि सहित शुक्रंकर जोग संबंध रहुतिबारु नुआ काम आरंभ करेंगे। कथबार्तार आपणकर अनेक नियंत्रण आसीबो। आर्थिक स्थिति रे शुक्र आपण को अनेक शुभ फल गुड़िक ए मासरे प्रदान करेंगे। किंतु ए मासरे रोजगार आपण जेमिति करेंगे सेमिति खर्च बुद्धि विभिन्न दिगरे लागी रहिबार संभावना रही। व्यय उपरे आपणकर नियंत्रण सबु समय रहिबो नाही। द्वितीय स्थान में शुक्रंकर चलन रहुतिबारु किछि उत्तम भोजन आपण को प्राप्ति होबार जोग रही। जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य कर कम्युनिकेशन स्किल आपणकर भल रहिबो। कथबार्ता करी ग्राहक को भल जिनस बिक्री बटा आपण करि पारिबे। ए मासरे लॉन्ग टर्म रे निवेश गुड़िक अधिक करने आवश्यक। ए मासरे बड़ निवेश व्यवसाय वाणिज्य करंतु नहीं। रवि आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे 14 तारिख पर्यंत। यही समय सरकारी कार्य क्षेत्र में अदल बदल ट्रांसफर इत्यादि जोग किंबा अनेक स्थान परिवर्तन जोग रही। दूर स्थान को आपण यात्रा करिवार संभावना रही। जानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करेंगे। रविंकर चलन द्वादश स्थान में रहुतिबारु पाद गोड़े बेले बेले समस्या भोग करी पारंती। ए मासरे रविंकर चलन आपण राशि को रहिबो 14 तारिख परठारु टिके टेंशन रे रही प्रत्येक कार्य ए मासरे आपण करिवे। ए मासरे मंगल 6ठ स्थान में 21 तारिख परठारु चलन करेंगे। शत्रु माने पराजित हेबे। जो सब कोर्ट केस गुड़िक आपणकर पेंडिंग होई रहितला से सब कार्य गुड़िक धीरे धीरे आगक बढ़िबो। जमी बाड़ी संक्रांतीय कार्य क्षेत्र में सेते बड़ धरणर लाभ ए मासरे आपनको मिली न पारे। जानवाहन किणाकिणी क्षेत्र में आपण ए मासरे सफल होई पारंती। कम्युनिकेशन स्किल आपणकर भल रहुतिबारु टेक्निकल कर्म क्षेत्र में ए मासरे व्यक्ति माने अधिक सफल हेबे। जो माने जंत्रपाति संबंधित कार्य करुचंती, इंजीनियरिंग संबंधित कार्य करुचंती, आईटी सेक्टर, मेडिकल इत्यादि क्षेत्र, पुलिस विभाग इत्यादि बा सामरिक क्षेत्र में कार्यरत रही से मासटी अनुकूल रहिबो विभिन्न दिगरे। पंचम रे बृहस्पति रही आपणकर एकादश स्थान को प्रभावित करुचंती। तेणु परिश्रम अनुଯାयी आपनको रोजगार ए मासरे प्राप्ति होई पारे। दर्शक बंधु ए मासरे शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अर्थ लगाण बेले आपण टिके कम निवेश करने आवश्यक। बड़ निवेश ठारू ए मासरे दूरे रुहंतु। मासर प्रथमार्धटी सेते लाभ आपण को विभिन्न दिगरे प्रदान करिबो नाही। कारोबार क्षेत्र में सामान्य उन्नति धीरे धीरे मासर द्वितीयार्धरे आसिबार संभावना रही। बुध अशुभ रहुतिबारु छोट मोट निवेश करी आपण आगको बढ़ेइबे।
ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ 2-3 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଏ ମାସରେ ରହିଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ, ବାପାଙ୍କ ପିଛରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଘରକୁ ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏ ମାସରେ ରହିବ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅପଡାଉନର ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ। ଋଣ ଯଦି ନେଇଛନ୍ତି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ବାକି ବୁକର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ କମିଯାଇପାରେ। ଲେଖାଲେଖିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି ସେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠପଢ଼ା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଥିବାରୁ ମିଶ୍ରିତ ଶୁଭଫଳ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରି କୌଣସି ନୂତନ ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନମାଳିନ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦେହ ପାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ନୀଚ ରାଶିରେ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ଦେଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ଏ ମାସରେ ମିଶାମିଶି ରହିବ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ହେବେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧା ଅଧୁରାରେ ରହିବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିବେ। କିଛି କିଛି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏ ମାସରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସେତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ନ ମିଳିପାରେ। ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ବା ଯେତିକି ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ଲାଭ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସବୁ ଦିଗରୁ ନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣର ସୁଖ, ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦି ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ଯେମିତି ହେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରପୋଜ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯେହେତୁ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଏ ମାସରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କୁକୁର କାଉ ମଇଁଷିକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କଳା ଦ୍ରବ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ମସୁର ଡାଲି ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।